الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أميرة وكفك كل سنة بقوم بكرة من ما دعنا كلام أوباما إن شاء الله نوي أبوكر تولو لذلك من باب لغة يسي سلام مسوما نوي لذلك باي هم بلاد اللي مسكها يا سلام قلنا لا ولا نبنا بلوها أما الذي يرى كلا كنا بين سلام لا لذلك من بكال لنا لذلك من ورطة سلسلة تاسو كلا جلالا كم بتوفيقهم إن شاء الله نتابع لغا سمعت تقولي ما في وقت من كماي معززة إن شاء الله. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام أتمان الأكملان على الخير الأنام محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الإخوة أمهاتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنغادو بارولا Alakira sallallahu alaihi wasallam akakuma kauna asabatira ka fɔ ni maa min ye foli lase hadamaden ma silamɛya foli la n'o ye n'i ko maa dɔ ma ko salamu alaikum asabatira kira ka kumakan na k'o dakuruɲɛ kelen kama i bɛ baraji 10 de sɔrɔ. n'i y'a fara ka wa rahmatullah a bɛ kɛ baraji 20 ye. n'i y'a fara ka ko wa barakatuhu a bɛ kɛ baraji 30 ye. ni mɔgɔ min fana ye ni foli in kɔma segin kɛ nin cogo la o tigi fana ye baraji 30 sɔrɔ. o b'a jira k'a fɔ ne sigilen sisan ala tanunen kɔfɛ n ye folikan min d'aw ma o kɛra ni foli ye siɲɛ 3 a dakuruɲɛ fɔlɔ la n ye baraji 30 sɔrɔ n b'a jigiya ten. nka n y'a jateminɛ n ye foli kɛ siɲɛ fɔlɔ la waati min dɔw y'a laminɛ dɔw m'a laminɛ.
o la segira ka siyɛn filanan caman y'a laminɛ o la fɛn fɛn y'a laminɛ siyɛn fɔlɔ la n b'a jigin a bɛɛ ye baraji sɔrɔ minnu y'a laminɛ siyɛn filanan na u fana bɛɛ ye baraji sɔrɔ ne bɛna segin a kan siyɛn sabanan na tuguni n bɛna lajɛ jɔn de bɛna a yɛrɛ jɛ baraji la n tɛna sɔrɔ d'accord an bɛna lajɛ lafu bɛna bɔ côté jumɛn na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah n bɛ ala deli an ka sigi daminɛ fo ka taa ban ala k'a kɛ baraji y'an bolo silamɛ ka fɛn bɛɛ baraji sɔrɔ sira n'a kɛcogo ɲɛna Allahu taala y'o de fɔ ala kɛra ka ko la sallallahu alaihi wasallam kira kumatɔ Allahu taala kuranɛ kɔnɔ ala y'a lakale qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ni aya in kɔnɔna la dɔnnibagaw ko k'a bɛ faamu k'a fɔ silamɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ kan ka kɛ ala ko de i bɛ ko o ko la ɲɛnamaya la n'i y'i cɛsiri ka ŋaniya falen dɔrɔn a bɛ se ka kɛ alabato ye e ma ye maa dɔ bɛ ale b'a da ka sunɔgɔ a ka sunɔgɔ kɔnɔna la a bɛ baraji sɔrɔ dɔ bɛ yen o bɛ sunɔgɔ a bɛ wuli a tɛ foyi sɔrɔ dɔ bɛ yen a sigilen tɛ a tɛ foyi la a bɛ baraji sɔrɔ o sigi la dɔ bɛ yen o b'a sigi ten o tɛ foyi sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ don seli la a ka seli ye baraji ye dɔ bɛ don ka ban ale tɛ baraji sɔrɔ a la o de la silamɛ kan k'a cɛsiri a bɛ activité fɛn fɛn kɛ i ka ala ko y'a la i ka ŋaniya in kɛ ala kama la baara in daminɛ la an bɛ ala tanu ka Alahu taala fo k'a barikada masa in y'an kanda k'a bɛn a ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ a wula in na n'ale ala taala ka latigɛ tun tɛ ma da la k'a fɔ nin tun bɛ kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni conférence in kuma fɔra ne a bɛ waati bɔ n ba y'a fɔ n ye wa maa wɛrɛ yɛrɛ n wele k'a fɔ n ye ko Fana Jalo ka kalannenw don ko conférence bɛ yen a fɔra ne ye teliman bɛ ɲina maa min bɛ yen n b'o jate komi n ka secrétaire n y'a fɔ o fana ye n ko i hakili to a la conférence bɛ n bolo le den ale fana ɲina juguyara ne ta ye ne hakili yɛrɛ ma to a la k'a fɔ conférence bɛ n bolo bi fo kunu de n welela ko bi de don n ko bi ko awɔ n ko jumɛn ye bi ye ko Fana Jalo ka kalannenw don n ko n y'a to ala ma ne ɲinana min kan ka ne hakili lajigin o fana t'a kalama ka bɔ kunu ka se sisan ma maa wele yɛrɛ wulada yɛrɛ de n y'a wele n ko ne ka conférence dɔ tɛ bi yan ko ayi dɛ ko foyi t'i bolo bi ne kama ko ne yɛrɛ hakili bɛ ɲɛ fisaya ne ta ye conférence dɔ bɛ ne bolo bi Alahu taala y'a latigɛ a ka kɛ nin cogo la tuma dɔ la hɛrɛ bɛ nin de la i ma bɔ a kalama a ka tu i ka na dɛ i bɛna mun fɔ o la ani i ye min labɛn kelen tɛ tuma dɔ la hɛrɛ bɛ nin de la ka hakɛto ɲini k'an balaka bɛɛ fɛ tiɲɛna an nana ko in kɔnɔna la an ka laɲini kun tɛ ka na nin waati in na waati dɔ de dira n ma a tun ka d'a ye ka n'a daminɛ o la a tuma caman gulongulonnen bɛ mɔgɔw ka baara la a ka gɛlɛn k'i ka laɲini bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen arabuw ka kuma dɔnna dɔ ko ten maa la yudraku kulluhu la yutraku julluhu ko fɛn min bɛ yen n'i tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ ko n'i ye caman sɔrɔ o la ka n'o lafili quoi fɛn min bɛɛ tɛ sɔrɔ n'i ye dɔ sɔrɔ o la ka n'o lafili thème min bɛ yen n'an bɛna kuma o kan o de ye k'a fɔ silamɛ muso ɲuman ye jɔnni ye silamɛ muso ɲuman ye jɔnni ye walama ni maa min b'a fɛ ka kɛ silamɛ muso ɲuman ye i kan ka mun ni mun de kɛ furuso kɔnɔna la ni de ye thème ye an bɛ fɛ ka fitinin dɔrɔn fɔ a la sinon n b'a jigiya kɛnɛ in sigi ka se sisan ma caman bɛ o fɔra karamɔgɔlakaw fɛ ala k'an bɛn sababa ma n balakaw sani n ka don n ka walanda kɔnɔ a y'a to n ka jɔ ka foli kɛ ka ɲɛsin malimatuw ma minnu bɛ bamakɔ ani minnu bɛ mali fan wɛrɛ la ni cɛsiri bɛ maa la bi duw jɔli la malimatuw senba de b'a la fɔlɔ an b'a fɔ ko dutigi ye cɛ de ye wa tiɲɛ don dutigi ye cɛ de ye nka an nana jateminɛ an ka jamana kɔnɔna la cɛ fan caman démissionnera ka bɔ dutigiya rôle la a kɛra cɛ fan caman kɔnɔ dutigiya kɔrɔ ye min ye ka dépense ɲini ka n'a di dukɔnɔmɔgɔw ma u mago bɛ jɔ balo min na u mago bɛ jɔ dumuni min na n'u mago jɔra donfini min na k'o ɲini ka na n'a ye cɛw bɔra ka taa nin ɲini kɛnɛ ma wa caman yɛrɛ tɛna n'o ye koyi k'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ du kɔnɔ min ka bon ni nin ye fɛn dɔ bɛ yen min ka bon ni dumuni ko in ye fɛn dɔ bɛ yen min ka bon ni donfini ko in ye o ye mun ye muso ka hakili sigi sɔrɔ a yɛrɛ la k'a fɔ furukɛ dɔ bɛ n kɔfɛ min bɛ n dɛmɛ n ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔlɔsili la fɔlɔ min bɛ n dɛmɛ n ka diinɛ tangali la min bɛ n dɛmɛ n denw lamɔli la ni cɛw ye o jɔyɔrɔ bila ko bi mɔgɔ b'a la k'a kɛ ne ka jigiya ni n ka bisigiya la o y'an balakaw de olu de b'a la ka se k'o baara in kɛ
o la ko baara in fɛnɛ sabatu bolo maa minnu b'a la k'u dɛmɛ o ko la o ye malimatuw de dɛ ka malimatu bɛɛ fo arabitatu daiyat ani malimatu fɛn bɛ cɛsiri la u bɛɛ lajɛlen kelen kelen k'u fo k'u waleɲuman dɔn juman tɛmɛnen nin waati kelen na an tun bɛ malimatu dɔ ka wajuru kɛnɛ kan tan an bamuso Seyida Mariam Kulibali nin waati kelen ni ma fili juman tɛmɛnen an tun bɛ conférence la yen bi o juman kunbɛ ye nin an filɛ nin ye Seyida Fatumata Jalo ka kɛnɛ kan juman nata tuguni an bɛ Ala deli Ala ko an sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan ni kɛnɛ fɛn fɛn bɛ n'an bɛ tɛmɛ a kan an bɛ maa minnu sigilen sɔrɔ k'u bɛ lamɛnni k'a la o ye musolakaw de o y'an balakaw de o ye dutigi musow de ni Ala y'i ci ka séminaire organiser Bamakɔ a k'i mago bɛ cɛw dɔrɔn de la a dɔ la i kelen b'i ka wajuru sigi mɔgɔ tɛ na o bɛna fɔ an ma tila garisɛgɛ ɲini na zan ko wajuru lamɛn fɛn fɛn bɛ ka fɔ na an ye nin bɛɛ bɛ tafsiri kɛyɔrɔw la fɛn fɛn bɛ ka fɔ na an ye nin bɛɛ ta kutuba kɛnɛw kan k'a sɔrɔ kumaw bɛ fɔ a tuma dɔw la karamɔgɔw tɛ occasion sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ ni nin kɛnɛ in n'a ɲɔgɔn tɛ o la ka balakaw fo aw minnu sɔnna ka bɔ ka tila k'a fɔ aw ye a y'aw cɛsiri aw ye min na koba de don wa tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi azim tuma dɔ e yɛrɛ min bɛ ko kan k'a kɛ dɛ ko valeur e t'a dɔn maa min bɛ yɔrɔ jan o de b'a ye ko dɔ bɛ e bɛ jɔ a la nka Ala bolo o ye koba de ka bɔ ka na kalayɔrɔw la ka bɔ ka na wajulu kɛnɛw kan ka participer séminaires la mun kosɔn ka du lamɔ cogo dɔn mun kosɔn ka bilasiralikanw ta ka taa n'a ye an b'a bila minɛn kelen de kɔnɔ wa ma kana almu'minina liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddin waliyundiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun Allahu ta'ala ko kama daga limaniya jɔnw ye bɛɛ ka boli fewu bɛɛ kana taga dɔw ka jɔ falawla nafara min kulli firqa ko n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ jamakurunin dɔ tɛ groupe bɛɛ la olu minnu bɛ n'u sɔnna ka jɔ ka lamɛnni kɛ u ka dɔ faamu diinɛ la o kɔfɛ ka segin ka t'o kɛ walanda ye du kɔnɔnaw la k'u ka mɔgɔw lasiran ko la a dɔ la u bɛ segin kɔ ni nin tun tɛ la yan ka taa tun bɛ sɔn ka na dɛ Ala k'an kisi Ala kana an ta ko ye a y'aw cɛsiri n balakaw a y'aw cɛsiri ka diinɛ in ɲɛɲini kunu musow de jɔra diinɛ in kɔrɔ ni kumakan in b'a fɔ ka caya n bɛ segin k'a fɔ yan tuguni fɛn dɔ bɛ an b'a mɛn ka caya ko musow n'olu sen tɛ fɛn fɛn na k'a tɛ ɲɛ dɔnkilidalaw bɛ nin kuma fɔ jeliw bɛ nin fɔ wajulukɛlaw bɛ nin fɔ nin tɛ kuma ye k'a fɔ kuma min ye k'a ja ɲɔgɔn na ye wallahi alakira sallallahu alaihi wasallam a cira kumana min na n k'i ma n b'a fɛ ka f'i ye silamɛ muso ɲuman ye jɔnni ye silamɛ muso ɲuman de ye maa ye maa min bɛ yen n'a b'a nata diinɛ ka sabati a ka du kɔnɔ fɔlɔ silamɛ muso ɲuman o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a nata diinɛ de ka sabati a ka du kɔnɔ fɔlɔ ne baw a ye ni pɔ in ta kosɛbɛ an bɛna kuma nin kan ka walawala silamɛ muso ɲuman o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a nata diinɛ de ka sabati a ka du kɔnɔ fɔlɔ ni nin faamuna o kɔrɔ fɛn camanba de bɛ yen an b'a kɛla an b'a la k'a gɛn an b'a la k'a ɲɛɲini an mago b'a la o ka don an ka du kɔnɔ k'a sɔrɔ ko dɔ bɛ yen ka kɔw ɲɛ fɔlɔ o ye mun ko ye o ye diinɛ de ye a y'a to diinɛ ka don an ka du kɔnɔ ni diinɛ donna du kɔnɔna la basigi bɛ na du kɔnɔ ni basigi sabatira du o du kɔnɔ fɛn fɛn bɛ yen ni dudenw b'o ɲini u b'a sɔrɔ nka ni diinɛ ma don ko diinɛ kɛra maa kelen maa fila de kungo ye du kɔnɔ dukɔnɔmɔgɔ tɔw sen t'a la a y'a dɔn k'a fɔ o du ɲɛsin bɛ farati la ko ba de ma don dɔ la ka da ka fɛn bɛna don yen o de bɛ kɛ hakilisigibaliya ye wa nɛɛma tɛ yen nɛɛma min ko Alahu Taala ye hadamaden sɔn a la kɛnɛya ni silamɛya kɔfɛ ka tɛmɛ hakilisigi kan e ma ye makankaw tumana min na u yadara ka kafa Ala b'u hakili lajigin fɛn dɔ la suratu Quraysh kɔnɔna la Alahu Taala ko cogo di li ilafi Quraysh ilafihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ay so in tigi bato so tigi jumɛn ko do alladhi at'amahum min ju' ale min ye aw la dumuni ka bɔ kɔngɔ la wa amanahum min khawf ka tila ka hakili sigi di aw ma siran t'aw kan tuguni
duo du ye hakilisigi sɔrɔ duo du ye basigi sɔrɔ o du ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ ala tun ye hɛrɛba min kɛ magankaw ye o de ye hakilisigi ye o de ye basigi ye wa basigi ni hakilisigi o de taɲana bi an ka jamanaw kɔnɔ o de taɲana bi an ka duw kɔnɔna la a sababu caman bɛ yen maa bɛ min ye kɛnɛ kan sababu caman bɛ yen an dama bɛ se ka ɲɔgɔn jalaki min na kɛnɛ kan nka min y'a la sawaba ye dɛ an sɔnna o ma o de don an ma sɔn o ma o de don o de ye an ka jamana duw y'u kɔ don diinɛ la kabi du kɔ donna diinɛ la a wolola kojugu caman de la du kɔnɔna bana diinɛ la min kɛ diinɛ tora fa ani ba bolo duden tɔw musow ɲinan'u kɔ duden tɔw cɛw ɲinan'u kɔ o de wolola denmisɛnninw bɔra ni lamɔ wɛrɛ ye lamɔ min an yɛrɛ kun sigilen tɛ n'a ye o lamɔ nana kɛ kumacogo man ɲɛ miiriya cogow man ɲɛ garisɛgɛ ɲini cogo tiɲɛna fini don cogo yɛlɛmana hali an ka denmisɛnninw kungɔfɛ cogo yɛlɛmana silamɛ duw kɔnɔna la ni cɛw banna ka jɔ silamɛmusow wele bɛ aw de ma a ye na aw ka kɛ silamɛmuso ɲuman ye silamɛmuso ɲuman hami ye diinɛ ka don a ka du kɔnɔ kelen ni diinɛ donna du kɔnɔna la silamɛmuso ɲuman fɛ a ka ca la maa min bɛ nafa sɔrɔ o la fɔlɔ o ye duden yɛrɛ ye duden fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye o ye dutigi de ye o ni basigi nana du o du kɔnɔ dutigi fɔlɔ de bɛ lafiya cɛ bɔra a taara garisɛgɛ ɲini a nana k'ale sɛgɛnna dugu jɛra a bɔra tuguni sufɛ a nana k'a sɛgɛnna dugu jɛra a bɔra k'a sɛgɛnna ale ka ɲɛnamaya bilala sugu ani sunɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ du kɔnɔ denw y'a kɛ tan u y'a kɛ tan ale t'o dɔn tuguni fo mɔgɔ dɔ de ka sɔn ka jɔ nin ko in kɔrɔ jɔnni de bɛna jɔ o ko kɔrɔ o ye e de ye baw o ye e de ye n balimamuso o ye e de ye denw e minnu bɛ ɲɔgɔn kan kuma bɛɛ n'a ma kɛ o kɛcogo la a ye da la k'a fɔ an ɲɛ bɛ fɛn min na an ka sigida la dɔ bɛ fara ka fɛn tɛ bɔ a la aw m'a ye silamɛ du kɔnɔna la silamɛkɛ bɛ yen dutigi cɛman bɛ yen silamɛba a bɛ taa misiri la tuma dɔ la a bɛ dɛmɛ yɛrɛ kɛ misirikow la du kɔnɔna la silamɛmuso bɛ yen a bɛ taa kalanyɔrɔw la a bɛ seminɛriw kɛnɛ kan sutura b'a bolo mashallah ni fɛn fɛn bɛ k'o ko fɔra dɛmɛ ko la a b'a seko damayira k'o la nka o dutigi cɛ a n'o dutigi muso olu ka den de filɛ kɛnɛ ma an ɲɛ bɛ min na nin kamalenin min kunkolo kɔfɛ cogo cɛ ka jugu ni sigida bɛɛ ta a bɔ du in de kɔnɔ min bɛ a donfini cɛ ka jugu hali silamɛ tamasiyɛn tɛ a la a b'o du kelen in de kɔnɔ min bɛ a bɛ sonyani la kɛnɛ ma a bɛ b'o du in de kɔnɔ min bɛ a bɛ banɛni na kare kɔnɔna la n'an tulo b'a la a bɛ b'o du in de kɔnɔ min bɛ misiriko yɛrɛ t'a ka projet la fiyewu a bɛ b'o du in de kɔnɔ du jumɛn silamɛmuso min bɛ séminaire kɛnɛ kan kuma bɛɛ o ka du kɔnɔna la a b'a dɔn nin sababu ye min ye o de an b'a la ka nagata kɛ nka an nakun yɛrɛ an t'a la k'o viser kosɛbɛ a y'a to an ka duw jɔ ɲɔgɔn fɛ silamɛmuso ɲuman ka hami ye mun ye o ye ka du de jɔ fɔlɔ du ka jɔ cogo jumɛn na k'a jɔ silamɛya ka jɔ cogo la ka da ka alakira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la a ko ni Allahu taala ye maa min sɔn muso ɲuman na a ye kabako kuma lamɛn dɛ kira ko ni Ala ye maa min sɔn muso ɲuman na ko Ala y'i dɛmɛ i ka diinɛ tilankɛ a y'o d'i ma ko tilankɛ tɔ kelen i yɛrɛ k'i jija o la muso ɲuman n'i y'a sɔrɔ i ye diinɛ tilankɛ sɔrɔ tilankɛ tɔ kelen dɛ k'i yɛrɛ k'i débrouiller k'i jija o la ni kumakan in kɔnɔna la hadamaden kan ka sigi ka miiri fɛnba dɔ la kira ko de ko muso ɲuman a m'a fɔ muso cɛ ɲuman a m'a fɔ muso dawulama a m'a fɔ muso nafolotigi nka a ko muso ɲuman de muso ɲuman ye jɔnni ye o de ye muso ye min bɛ sɔn diinɛ ko ma fɔlɔ ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ n'i ye muso sɔrɔ muso min ka sira tɛ diinɛ ko la i m'a daminɛ fɔlɔ dɛ ne baw n'aw k'aw ye silamɛw ye aw de ye silamɛ muso ɲumanw ye a y'a to an ka diinɛ lafasa an ka du kɔnɔ ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ an ka diinɛ lafasa du kɔnɔ ka kɔn fɛn bɛɛ ɲɛ ka da kan ni maa min y'a ka diinɛ lafasa siga foyi t'a la o tigilamɔgɔ de b'a ka du kɔnɔna tɔbɔtɔ o tigilamɔgɔ de bɛ du kɔnɔna labɛn o tigilamɔgɔ de bɛ lamɔ ɲuman ɲini ka na du kɔnɔna la don dɔ la sahabamusow ye muso dɔ ci ka taa alakira ma sallallahu alaihi wasallam muso nin a nana kira ni sahabaw sigilen sɔrɔ dɔnnibagaw ko muso in nana kumana min na a nana ni kumakan dɔ de ka ɲɛsin alakira ma ne ma ni si b'a ye k'a ko kira ma ya rasulallah ala ka ciden
Madina silamɛ muso bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u ye ne ci e ma silamɛ musow farala ɲɔgɔn kan kan ci ko n kana kuma ni ye hadisa in bɛ b'a fɔ ko wafidatu nisa muso in bɛ wele ten de silamɛ muso tɔw ka ciden a nana waati min na k'a nana kira fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ala kira ma ko silamɛ muso tɔw de ye ne ci ma ko n kana kuma ni ye kira ko n b'i lamɛn i dan tigɛ muso in ko ala kira ma a ye kuma lamɛn a bɛna kuma minnu fɔ a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam ko cɛ minnu bɛ tugu i kɔ nin n'o ye sahabaw ye e ni olu de bɛ seli ɲɔgɔn fɛ jama la u b'o baraji sɔrɔ u bɛ juma k'i nɔfɛ u b'o baraji sɔrɔ i n'u bɛ taa jihadu la ɲɔgɔn fɛ a dɔ la u bɛ sa dɔ bɛ kɛ sayidu su ye dɔ bɛ se ka jogi ala bɛ barajiba d'u ma o kɛnɛ kan a ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam n'u taara o jihadu kɛyɔrɔ in na yanni u ka segin u ka denbaya anw de b'a kɔlɔsilaw ye muso in ko tan n'u taara jihadu kɛyɔrɔ na n'u jogina n'u nana u furakɛli anw musow de jɔlen bɛ ni o ye n'u taara jihadu kɛyɔrɔ la ni ala y'a kɛ ko saya bɔra la a fuluya a n'a makaritɔ ko anw de b'o kɛla kira musow ye n ci ma ko cɛw bɛ nin barajiba min sɔrɔ anw fana bɛ nin baaraba min kɛla anw ta kɛra mun ye a la anw ka baraji ye mun ye ka da ka cɛ ninnu n'olu sara nin lahalaya la u bɛ kɛ seyidusiw de aw bɛ seyidusi dɔn alikiyama jɔ don maa minnu bɛna na maa tɔw bɛ gɛlɛya la waati min tɔw jɔrɔlen don waati min u bɛ na u bɛ tɛmɛ i ko ni sanji bɛ na yelen dɔ tɛ bali ka tigɛ a yɔrɔ ka teli seyidusiw bɛ na taa ne ka tɛmɛ ka taa alijinɛ kɔnɔ u tɛ jɔ u tɛ ɲininka u da tɛ kuma la u sen tɛ kiriko la tileko t'a la u nana dɔrɔn u taara alijinɛ kɔnɔ ala k'an fara jamakulu ka yaara muso in ala kira ɲininka ko cɛw bɛ nin sɔrɔ anw ta bɛ kɛ mun ye ala kira sallallahu alaihi wasallam muso kilala kuma la waati min k'a dabali banna a y'i kanto sahabaw ma yanni a ka muso jaabi a ko n b'aw ɲininka ni ala ye aw delila ka muso dɔ ye dugukolo sanfɛ min ye hakilima ɲininkali kɛ komi ni muso in wa aw delila ka ye sahabaw ko ala kira ma wallahi an m'a ye kira ko muso ma n y'i ka kuma mɛn sisan n b'a fɛ insarifi wa abligi man laqiti min an-nisa'i ala kira ko muso ma ko n b'a fɛ i ka bɔ taa ni muso o muso bɛnna nin kɔfɛ taa f'u bɛɛ ye ko ne kira ko anna ta'ata zawji wa i'tirafan bihaqqi yu'dilu dhalika kullu ko aw muso ni min sɔnna aw la ka tugu cɛ kɔ ala ko la ka tila ka sɔn cɛ ta ma ala ko kan ko ni muso min y'o k'aw la ne ala kira ye layidu t'aw ye cɛw bɛ baraji min ɲɔgɔn sɔrɔ laharaw fana b'a ɲɔgɔn sɔrɔ kira ye nin kumakan in fɔ sahabamuso ye k'o kɛlen fatahallalat wajhuha ko muso in ɲɛda nana walawala nisɔndiya bolo a ɲɛda labilala kosɛbɛ o kɛlen a bɔtɔ ko ala kira ko muso in ma sallallahu alaihi wasallam muso tatɔ a ko wa qalilun min kunna man yaf'alu dhalika a ko muso i tatɔ filɛ t'a fɔ muso ye ko ne ko ten ko nka muso ka dɔgɔ aw la min bɛna nin kɛwale in sɛbɛntiya dɛ kira de ni kumakan in fɔ sallallahu alaihi wasallam muso ka sɔn ka tugu cɛ kɔ ka sɔrɔ ala sɔsɔ ko tɛ ka tugu cɛ kɔ ala ko yɛrɛ kama ka cɛ dɛmɛ o ala ko in kama ka du lamɔ o ala ko in kan cɛ ye hɛrɛ min k'a ye k'a dɔn o ala ko in kan ne baw ni muso min tora nin taasira in kan ala kira ko sara b'i ye sara min ɲɔgɔn bɛ sahaba seyidusiw ye ne bolo nin kɔfɛ silamɛ muso kan ka dɔn cɛ yɛrɛ la dɛ mission ba bɛ anw na aw ni muso foyi tɛ kelen muso minnu bɔn bɛ ka diɲɛ minɛ k'u b'u ka hakɛ ɲini muso minnu bɔra ka tɛgɛrɛ baw fɔ ko don b'olu bolo san kɔnɔ muso minnu bɛ ɲɔgɔn na baw la jɔyɔrɔ nɔfɛ muso minnu b'a la ka ɲɔgɔn saba diɲɛ nɔfɛ silamɛ muso de valeur ka bon ni nin bɛɛ ye munna Allahu Taala y'a dɔn mission min b'ale bolo o ka girin o de la ala y'ale sebɔ ko caman na a k'a ɲɛsin o mission in ma silamɛ muso ɲuman ka mission ye mun ye o de ye ka denbaya lamɔ ka jogo ɲuman don denbaya la ka silamɛya hakilina don denbaya la e m'a ye fɔlɔ maa ɲuman minnu tɛmɛna n'i y'a fɛn fɛn ka tariku kalan
i b'a sɔrɔ muso dɔ de tun bɛ yen min b'a la k'a lamɔ ni silamɛya hakilinaw ye o de dɔgɔyara an ka sigida la o dɔgɔyara sote kɔnɔ min kɛ denmisɛnw ma se ka diinɛ dɔn a tɛ i n'a fɔ ko k'a fɔ sisan bi cɛw banna diinɛ kalanni ma musow ka ɲɛsin denbaya lamɔli ma ko a ye lafu ayi hali fɔlɔ cɛ minnu tun bɛ yen n'aw ɲɛ b'u la dɔnnibaa baw la wallahi a caman y'a ka dɔnni daminɛ muso dɔ de bolo du kɔnɔna la n'i y'a fɛn fɛn ka tariku lamɛn i b'a sɔrɔ n'a ba tɛ a mamuso don o de tun b'a kalan diinɛ kow la a kana k'a bolo ko muso ninnu fana tun ye kalan kɛ kalan min ka jan k'a taara yɔrɔ jan na o tɛ u ye fitinin min kalan dɛ u tun bɛ denw lamɔ n'o de u tun bɛ baro kɛ denw fɛ n'o de denmisɛnnin fitinin fana bɛ wuli ni o de hakilina caman bɛ k'a la a wulitɔ hakilina minnu bɛ n'a m'o jaabi sɔrɔ ba bolo diinɛ ko kun kan dɛ den tun b'o de ɲininkali kɛ kɛnɛma sisan cɛw b'a jaabi misiri kɔnɔnaw la nka de fait que a kɛra ba bɛ taa kalanyɔrɔ la a bɛ taa séminaire kɛyɔrɔ la a bɛ taa wajulu kɛnɛw kan ale bɛ min kalan a kelen dɔrɔn a bɛ dan o ma a bɛ n'o pratiquer so kɔnɔ o ye waati min n'a ni furukɛ yɛrɛ ka di koyi n'a ni cɛ kɛlɛla o bɛ jɔ n'a ni cɛ jara don min o bɛ daminɛ walima n'a mago sera cɛ ma don min o pratiquer bɛ daminɛ n'o waati tɛmɛna a banna nka ni musow y'a faamu k'a fɔ ni kalanyɔrɔ ninnu nakun yɛrɛ tɛ aw yɛrɛ ko ye koyi a nakun ye maa dɔw de ko ye o ye denmisɛn minnu filɛ n'an ɲɛ b'u la kare kɔnɔ k'u tiɲɛna o ye denmisɛn minnu filɛ ni silamɛya tunnen b'u la wallahi n bɛna kuma dɔ fɔ a b'aw dabali ban ni n y'a fɔ a bɛ sɔn ka bala u la kosɛbɛ a ye kabako kuma lamɛn yɔrɔ anw fɛ yan n'a fɔra ko arabu jamana an kɔni bolo o bɛɛ bɛ silamɛya dɔn n'a fɔra arabu dɔrɔn maliyɛn bolo k'o ɲɔgɔn silamɛ tɛ yen a ma mɛn micro territoire kɛra arabu jamana dɔ kan n tɛna dugu in tɔgɔ fɔ journaliste bɛ carré kɔnɔ a bɛ ka yala ka jeunes jɔ denmisɛnninw a ye ɲininkali fila de k'u la a ko 30 secondes kɔnɔ n bɛ fɛ i ka dɔnkilidala 5 tɔgɔ fɔ n ye dɔw bɛ se k'a fɔ hali 30 secondes tɛ dafa nka a ye kabako lamɛn a bɛ tila ka micro jɔ ko 30 secondes kɔnɔ ala tɔgɔ 5 fɔ tan ala tɔgɔ ye joli maliyɛn n'a ka jasi bɛɛ a tɛ dɛsɛ ka 5 fɔ o la tiɲɛ tɛ an tɛ diinɛ dɔn tiɲɛ don an caman ma kalan mɛ n'i ko ala tɔgɔ 5 30 secondes ka ca an man ta fɔ wallahi arabu jamana in kan ko ala tɔgɔ 5 dɔgɔ ko yusuf dɔgɔ ko suleiman tukuru n b'a fɛ ka min fɔ silamɛya diinɛ dɔnni commencera ka tunu silamɛya denmisɛnw na wa kasara tɛ yen du kɔnɔ min ka bon ka tɛmɛ nin kan dɔnnibagaw ko n'i b'a fɛ ka jamana fɛn fɛn ci kana maga mɔgɔkɔrɔbaw la dɛ n'i y'o kɛ i bɛ kɛlɛ dɔ de wuli denmisɛnw bɛ wuli ka mɔgɔkɔrɔbaw dɛmɛ i tɛ s'u la n'i b'a fɛ ka dugu o dugu ci kana maga mɔgɔkɔrɔbaw la fiyewu n'i magara mɔgɔkɔrɔbaw la olu bɛna wuli denmisɛnw bɛ wuli u nɔfɛ i tɛna s'u la kɛlɛ in na nka n'i b'a fɛ ka dugu min ci donc a denmisɛnw n'u hakili cɛ i ka musow sɔrɔ ka fara i yɛrɛ kan n'a kɛra ka ban o ye dugu cilen de hali ni cɛkɔrɔbaw b'a kɔnɔ ala k'an kisi an ka jamana filɛ o dakun de la bi caman tɛ ka fɛn in remarqué cɛkɔrɔbaw ka ca nka n'u kumana dɔrɔn denmisɛnw bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ k'u jaabi o y'aw ka génération tile ye anw ta t'o ye a kana bali la parce que u kan ka lamɔ ni lamɔ min ye o kan ka daminɛ du kɔnɔ mɔgɔ min kan k'o yir'u la o ye ba de o ye fa de a dɔnniya t'ulu yɛrɛ bolo o de la séminaire na ninnu ka ɲi dɛ ne bɛ an balakaw su ka k'a kan nka y'aw cɛsiri denmisɛnnin minnu b'aw bolo so kɔnɔ a kɛra min bɛ école la o min bɛ kalan na o k'a fɔ cours maître b'a bolo o dɔrɔn yɛrɛ tɛ wasa kɛ tuguni diɲɛ sera yɔrɔ min ma e yɛrɛ ka waati dɔ ta i ka waati la i ni denmisɛnnin fitinin ka baro kɛ ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam ma f'i ka bɛɛ fɔ i bɛ fitinin min dɔn dɛ o yira den na ban ne ye denmisɛnnin dɔ kalan n k'a tɔgɔ k'ale tɔgɔ de ye mohamed n k'a fɔ cogo yɛrɛ de ye mohamed k'o t'ale ta ye k'ale ta ye mohamed de denmisɛnnin de don a t'a dɔn nka a cɛ ka ɲi hali denw tɔgɔ minnu dalen b'u la baw k'a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲini k'a fɔ denw ye tɔgɔ ninnu fɔcogo ɲuman yɛrɛ yɛrɛ ye nin de e tɔgɔ dara mɔgɔ min na o lasulu bɔra karisa de la o tun bɛ tan o tun bɛ tan denmisɛnnin fitinin bɛ lamɔna a bɛ hakilina dɔ sɔrɔ wallahi kira mɔna nin cogo de la sallallahu alaihi wa sallam ali ibn abi talib n'a tɔgɔ fara dɔw b'a fɔ ko karrama allahu wajha ali lamɔna ala kira ka du kɔnɔ nin cogo de la anas bin malik a lamɔna du kɔnɔ nin cogo de la
Zayd ibn Haritha Allah mona du kono ni cogo de la utu me alakira no fe sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas no kira tungu la kalani islamia rere di dem fen fitinu le do nga ko non sira ro ma dine ko nala hala kuntunna makoroba wala ko adon be exemple flade ala alquran ado jigina qur'ana kono alakira ga nyana ma ban watula sallallahu alaihi wasallam sura laba min jigina alquran kono sura laba min jigina alquran kono jonne ba do ni balakawla alquran kono sura min laba jigina kullu nafsin za'iqatul maut o aya de be sura de ko sura idha jaa nasrullahi wal fath ma sha Allah jazakumullahu khairan ani chani baraji idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba antama be sura en kala qur'ana sura kementan sabayna ne kara sura la bay min jigina aya u jigina ko fere me sura de falena ni re kara la bay min jigina ni sura en jigina ala kara ka ay kaba ko la mede telima sahaba u tume dem fenu la moni ala koy ni sura jigina kira kan sallallahu alaihi wasallam sahaba u nana sigi ni aya tu jigina u tuma ko fo nyoy idha jaa nasrullahi wal fath akoro me ba ko kan nganta fo idha jaa nasrullahi wal fath koni Allah ta'ala ka demen nana idha jaa ni nalikera nasrullah alaka demela wal fathu an dailani wa ra'aita an-nasa kibina mugawi wati yadkhuluna fi dinillah ubalaka do alaka dinaina afwaja jama chama fasabbih muhammad ma yaga to subhanallahi foke bihamdi rabbik igala tanu wastaghfiru igaya fadila lafe innahu kigado ala kana tawwaba alaka tubi min masai sura en korode flani ngani kibe sura en wala ya dama wala nay ni sura en jigine sahaba usigira ko sura en koro ya don ngalla yiri juma ne be ni sura jigine nani watila sahaba u dama kumana sahaba korba do wula chorba dowko e kan ala tanu doron kuni ba yira ka fosta ma abina jama bade soro yoro be fam sura en ngono waraita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja islam abina jama bale soro anga ni sonja do ya famuti do ko ko deme de sera islam amasa amena ambeka deme min kono o yere ni nale fle bayita fo ala kala ga sahaba do ba to Umar ibn Khattab Umar ko kone be ga min famu sura ina ani to be ga famu to min kelente nga pour que ne ga dala nga famiya ye sahaba de mo ko do be ne bno tigide nyinga sahaba kana tuba to ya Abdullah ibn Abbas Umar ko Abdullah ibn Abbas ma ko sura min jingara mu ne famala Abdullah ibn Abbas ay ka ba ko lame Umar ba nyinga na domi tariku ya Allah kale ko ya soro Abdullah shima santan sabada fafolo sahaba baw kuma na pour que Umar ga son retai afla kana Abdullah de nyinga ako Abdullah yebe chamando Qur'an la ibe famia chamande ga Qur'an ko ina ere bolo sura min jigira da jigira mun kama Abdullah ibn Abbas ko ne min famu ko sura mbe ka ala kira shi bani de ko fo sallallahu alaihi wasallam akumuna ni mo ci kaga ta cila ni ci da farabe mun ga abi segini ala kira cira ni mi ka ko mo da fara kira ci gune tuye mu kana daira ni ke kira ci guye mu jama ka do dine la no be da fara ka ba kira ka bara kono ala kala ka yamara ka ga yafa dilala fe ça veut dire que mission banali ala o defam yoro ne sura ina ni muhammad jete binaga itaay ni yi ci gulaw mais Abdullah ya ita Umar ibn Khattab ko ako wallahi kale Umar ma foye sura ina ni Abdullah ga folende ni sura jigine ko fa ala karama shi jambalo tukuna fatura sallallahu alaihi wasallam la nyine muyi sahaba tunyu mogodo demsen dum de la o Abdullah kele kana la ka demseni aflade tellement kira mogo tume demsenu de la du kono sigidala ina fa mba fe ambalaka wa ka chugomi du kono ni demsenu la moyi
ala kira delila ka Abdullahi ani Abdullahi be ɲɔgɔn fɛ balbaw n'a b'a fɛ du o du ka taɲɛ a ye denmisɛnw lamɔ du o du lamɔ sabatira kɔnɔ hɛrɛ bɛ n'a kɔnɔ sini an caman b'o seereya e ma bi muso maa dɔw bɛ yen an balakaw la n'u k'u bɛ ladilikan fɔ den i ɲɛ bɛ ne la hɛrɛ min na walahi ne ba ye n lamɔ dɛ u b'a fɔ ten walahi ne fa ye n lamɔ dɛ an lamɔna an fa n'an baw fɛ alhamdulillah nka an caman de bɛ k'an tɛgɛ bɔ den ninnu ka lamɔ kan ko biden tɛ se ka mara ni biden tɛ se ka mara o kɔrɔ bi ba fɛnɛ ni bi fa ma jɔyɔrɔ la ni dɛ naibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana dɔnni b'a yɔrɔ dɔ ko ten ko kuma bɛɛ k'an b'a la k'an ka waati jalaki an tile man ɲɛ an tile wa mali zamanina aibun siwana ko ka sɔrɔ lebu foyi t'an tile la n'an yɛrɛ tɛ an yɛrɛ de nɔ yan bɛɛ ye Abdullahi ibn Abbas a n'a ka denmisɛnninya don dɔ la ni kira sigilen bɛ so kan dɔw ko falilen don a bɛ kira kɔfɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam u tora taama la kira k'a ma ko ya gulam denmisɛnnin fitinin a ko ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillaha yahfaduk ihfadillaha tajidhu tijahak idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf ni kuma kan mun filani nuni kuma kan bawde al-islamiya kono karamɔgɔw ye kitabu kuturu sɛbɛn ni hadisa in kelen kan nka kira y'a fɔ denmisɛnnin a fitini denmisɛnnin fitini ani kira bɛ taama la i b'aw ni makɔrɔba fila bɛ ka ɲɔgɔn ladi ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wasallam a ko Abdullahi ma ko ya gulam a ko denmisɛnninw inni ne kira uallimuka kalimat n b'a fɛ k'i ladɔnniya kumakan dɔw la o la n k'i ma n k'i cɛsiri denmisɛnnin na so kɔnɔ furumuso ɲuman silamɛmuso ɲuman o de ye maa ye maa min bɛ hami ni den ka lamɔ ye so kɔnɔ i n'a fɔ an ba Khadija y'a kɛ cogo min ni Zainabi Khadija y'a kɛ cogo min ni Umu Kulsum ye a y'a kɛ ten ni Fatima ye a y'a kɛ ten ni Ruqayya ye Khadija ka lamɔ ɲɛna ka se degré ma don min na Khadija ye denmisɛnnin ninnu sigi k'a f'u ye ko ayiwa aw fa kɛra ciden ne limaniyara ma maa ma sɔrɔ denw na min b'a sɔsɔ bɛɛ ko an b'an tuguri kɔ limaniya in na ka da k'a y'u lamɔ de bamusow ka sɔn ka denw lamɔ ka denw lamɔ kɔrɔ tɛ k'a ko ka jɛ a kɔrɔ tɛ ka fiɲɛ ɲuman don a la a kɔrɔ tɛ ka yɛlɛ a fɛ dɔrɔn a kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye min ye a lamɔ ni akida ɲuman ye a lamɔ ni dusukunnasiri ɲuman ye a lamɔ ni ala ko ye a yira a la ko mana gɛlɛya cogo cogo bɔda dɔ bɛ ne denkɛ o jumɛn ye o ye ala ka fanfɛla ye a yira a la ko mana ɲagami cogo cogo i da la i jɛyabaga bɛ yen o ye jɔnni ye o ye ala de a yira den na k'a fɔ gɛlɛya mɔgɔw mana i laɲini n'a ye cogo cogo a t'i sɔrɔ fo n'a jara Alahu Taala ye ala kɛra o de fɔ Abdullahi ye o de la ko Abdullahi ma ko Abdullahi ne bɛ fɛ k'i ladɔnniya kumakan dɔw la kumakan ninnu n bɛ fɛ k'a d'i ma i yɛrɛ tanga n'a ye i yɛrɛ kɔlɔsi n'a ye a fɔlɔ ye mun ye ihfadillaha yahfaduk a ko Abdullahi ne bɛ fɛ e ka ala kɔlɔsi kuma bɛɛ ban ala kɛra de bɛ ka nin fɔ ala kɔlɔsi yahfaduk ala b'i kɔlɔsi a ko Abdullahi ihfadillaha tajidhu tijahak ala kɔlɔsi n'i ye kungilenna min ta i bɛ ala sɔrɔ yen mɔgɔ o mɔgɔ ye ala ko minɛ n'i sɛbɛ ye gɛlɛya ni degun mana na ala bɛna nin bɔra ye mɔgɔ bɛ to ko la e bɛ bɔ o la tɔɔrɔ mana bonya cogo o cogo i hakili bɛ mun na ala bɛ yen degun mana bonya cogo o cogo i hakili bɛ kɛ mun na ala bɛ yen bon ni ala bɛ yen ka ban Alahu Taala bɛ na de wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu inna Allaha balighu amri ko ko bɛ ala de bolo ni maa min siranna ala ɲɛ ala bɛ bɔda d'o ma kow la ni maa min ye kow to ala bolo ala b'o tigilamɔgɔ wasa ala k'an bɛɛ wasa idan balimaw ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a filɛ ka sahabakan in lamɔni de a ko cogo di nin denmisɛnnin ma
ako ala kɔlɔsi i bɛ ala sɔrɔ i ɲɛ kuma bɛɛ ni gɛlɛya bɛ ka na ala bɛ yen ni nɔgɔya nana ala de y'a di a ko n'i bɛ ala deli iza sa'alta n'i bɛ delili kɛ kira b'a la ka sahaba denmisɛnnin lamɔ ni fɛn min e yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ bani k'i ka denbaya lajɛ den minnu bɛ e bolo dɛ n'u bɛ kalan na minnu tɛ kalan na ne ba e ka nin den ninnu fara ɲɔgɔn kan e n'u ka sigi ladilikan min filɛ k'a fɔ denmisɛnw ye aw ɲɛ bɛ yan aw kana delili kɛ fiyewu fo delili kelen n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na a ye fɛn kelen deli n'o kɛra a b'a d'aw ma aw kana siga o la denmisɛnnin ka lamɔni ka ban aw kana mɔgɔ deli kɛnɛ ma aw kana o tɛgɛ jan mɔgɔ ye kɛnɛ ma ne bɛ fɛ aw ka fɛn kelen de deli iza sa'alta fas'alillah kira filɛ ka ne nɛgɛ denmisɛnnin na n'i bɛ delili kɛ dɔrɔn ala deli denmisɛnnin mago mana jɔ fɛn dɔ la kuma dɔ a bɛ mɔgɔ deli a la mais a mago bɛ lamɔ dɔ de la fɔlɔ lamɔ min b'a balo la n'i ko den ma kana mɔgɔ deli denmisɛnnin de don a mago bɛ fɛn min na n'a m'o sɔrɔ n'a ɲɛ tɛ la a bɛ delili kɛ nka ala ma bani delili kɛ n'i bɛ delili kɛ fɛn kelen bɛ i b'o deli o ye ala de ni ala deli mago b'a la waati min ala b'a d'i ma walima a bɛ tila k'a caya k'a d'i ma kɔfɛ ni denmisɛnnin lamɔna ni nin ye a dɔ la n'a bɛna delili kɛ dɔrɔn fɛn min nɛgɛ mana minɛ a bɛ jumɛn deli a bɛ ala de deli fɔlɔ kira ko abudulayi ma ten iza sa'alta fas'alillah abudulayi n'i bɛ delili kɛ ala deli bani a ko abudulayi ma tuguni wa iza sta'anta n'i mago bɛ dɛmɛ la an kelen o kelen gɛlɛya bɛ se ka na an kan ni gɛlɛya nana i bɛ kule ni dɔ de ye sisan o ka n'i dɛmɛ kira y'a yira abudulayi la kan'o de kɛ quoi ni degun bonyana i kan ni gɛlɛya nana i kan ɲɛnamaya in na ni kamanagan cayara i ma fasta'in billah dɛmɛ ɲini ala fɛ a daminɛ ala la i mana dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ i mana dɛmɛ ɲini danfɛnw fɛ n'u dɛsɛra i bɛ tila ka segin min ala an caman bɛ ten o i b'a sɔrɔ ni gɛlɛya bɔnna an bɛ taa ɲini fan bɛɛ k'a ɲɛɲini k'a ɲini an sen na k'a ɲini an bolo la ka da don a la ka fɛn bɛɛ don a la n'an m'a sɔrɔ sisan an sɔrɔ limaniya bɛ yen an ka ko in to ala ma o tɛ an ka to ala ma o ye dɛsɛ kɛra pewu tumana min na nka fɛn dɔ bɛ yen ne baw a y'a hakili to a la adamaden bɛ dɛmɛ ɲinini daminɛ yɔrɔ min n'i y'a k'o kɛ ala ka yɔrɔ ye a ka ca la dɛmɛ i t'a ɲini yɔrɔ jan wa iza sta'anta fasta'in billah nka fɛn min ka bon tuguni kira fila b'o de fɔ denmisɛn ye a ko abudulayi ma a ko wa'alam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak abudulayi y'a dɔn ni fɛn o fɛn e sɔrɔ ɲɛnɛmaya la o kun tɛ n'i jɛ de o tɛ abudulayi dɔrɔn ye dɛ o y'an bɛɛ ye e filɛ nin yɔrɔ min sisan e ni ala cɛ la ko dɔ kɛra a ma diya ye ne yɛrɛ ni ala cɛ la ko dɔ kɛra a ma diya ne ye degun dɔ bɛ yen a y'an sɔrɔ ala kɛra